subscribe, like, and share. Comment na po kayo dyan sa baba, guys. Supportan niyo po ang aking YouTube channel. Yan guys, talong. Pangalawang pabuhay. Kasi pinutulan na ito guys, yan. Yung una nito. Tapos ngayon. Sigong labuyo. Yan. May saging. Guys, ang ganda ng bunga ito. Yan. Walang uod. Yan guys, yan. Sarap. Masarap lagayin. Sausaw sa bagong. Yan guys. Yan. Ganda ng bunga. Wala itong spray guys. Lang spray. Pero may uod yung iba. Okay. Thank you guys sa panonood guys. Please subscribe, like, and share. Comment na rin dyan sa baba guys. Ito yung organic plant. Eggplant. Thank you. And God bless. God bless you all.